আমার ধর্ম মানে কর্ম, আমার ধর্ম মানে মানুষকে ভালোবাসা, আমার ধর্ম মানে মানবিকতা, আমার ধর্ম মানে মনুষ্যত্ব। আর বিজেপির ধর্ম মানে ভোট কাটারি, মানুষের ভোট কেটে দেওয়া। একটা করে ভোট দিতে যাবেন আর মনে রাখবেন আপনাকে এসআইআর এর লাইনে দাঁড় করিয়ে অসম্মান করেছে, আমার কত ভাই বোনের নাম কেটেছে, তার জবাব চাই, বদলা হবে ভোটের বাক্সে। শুনুন, আমি একা থাকলেও 100, কারণ আমি মনে করি মানুষ আমার সাথে আছে, মানুষ 100, আমি তাদের সাথে নিমিত্ত মাত্র। ভোটাধিকার কেড়ে নিচ্ছে, কাল আশ্রয় কেড়ে নেবে, ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠাবে, মাছ খেতে দেবে না, ধর্মচারণ করতে দেবে না। বাংলার মানুষ এত বোকা নয়, এটা বিহার নয়, এটা হরিয়ানা নয়, এটা মহারাষ্ট্র নয়, ওখানে জোর করে জিততে পারে। নিজের ভোট নিজে দিন, জোড়া ফুলকে ভোট দিন, বিজেপিকে বিদায় দিন। আমি একটা ছোট্ট প্রেডিকশন করে যাব, খুশি হবে তোমরা শুনে। আমি 2024-এও এসে এইখানে, ঠিক এইখানে দাঁড়িয়ে আমি বলেছিলাম, আমার মনে আছে, এই মাটিতে যা বলি তা হয়, মাটির ভালোবাসা। নন্দীগ্রাম তৃণমূল জিতবে, আমি কথা দিয়ে গেলাম। 4 তারিখ দেখা হবে। জায়গা করে দাও, যেতে দাও দাদা, আমাকে ছাড়ো, আমাকে ছাড়ো। দাদা সাইড দিন। এদের মাথায় বাজ পড়েছে, মাথা ঠান্ডা রাখা উচিত। এরা বুঝে গেছে যে এসআইআর করেও লাভ হচ্ছে না, কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়েও লাভ হচ্ছে না, ইডি সিবিআই দিয়েও লাভ হচ্ছে না, হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট করেও লাভ হচ্ছে না, সংবাদ মাধ্যম ব্যবহার করেও হচ্ছে না, হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে হচ্ছে না, আইএসএফ কে টাকা দিয়ে হচ্ছে না, এজিইউপি কে টাকা দিয়ে হচ্ছে না, সিপিএম কে টাকা দিয়ে হচ্ছে না, কংগ্রেস কে টাকা দিয়ে হচ্ছে না। তার কারণ সব এদের সাথে আছে, কিন্তু যে মানুষগুলো ভোট দেবে তারা তৃণমূলের সাথে আছে। আর গণতন্ত্রে গণদেবতা শেষ কথা বলে, শেষ কথা মানুষ বলে, কোনো নেতা বা প্রধানমন্ত্রী বলে না। আপনি দেখুন, একদিকে দেশের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, রেলমন্ত্রী, বিজেপির একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, 16টা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, 28টা রাজ্যপাল, প্রায় 20টা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, ইডি, সিবিআই, ইনকাম ট্যাক্স, হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট, ইলেকশন কমিশন, মিডিয়া, সব এদের সাথে। আর অন্যদিকে বাংলার মানুষ, আর সামনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এতটুকু আঁচড় কাটতে পারছে না। এই হচ্ছে মানুষের ক্ষমতা।
আমি এখানে ডায়মন্ড হারবারে ভবিষ্যৎবাণী করে গেছিলাম যে তৃণমূল 29টা আসন পাবে। শেষ দফায় ভোট ছিল, আর শেষ দফায় 6টা আসনে না 7টা আসনে ভোট ছিল। আমি বলেছিলাম তৃণমূল 22 পেরিয়ে গেছে, 7টা পেলে 29 হতো, 29ই পেয়েছে। আপনাদের আমি সুখবর দেওয়ার জন্য আবার এই ডায়মন্ড হারবারের মাটি বেছে নিয়েছি। গতকাল ভোট হয়েছে, তৃণমূলের সেঞ্চুরি পার হয়ে গেছে। 105ও হতে পারে, 110ও হতে পারে। সেঞ্চুরি পার হয়ে গেছে, কোথায় গিয়ে থামবে আমি জানি না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আজকে সাংবাদিক বৈঠক করে বলেছে যে আমি নাকি তাকে গালাগালি দিয়েছি। আমি আমার রাজনৈতিক জীবনের 15 বছরে একটা অপশব্দ কারোর বিরুদ্ধে ব্যবহার করিনি। আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলেছি গরম বেশি পড়ছে, মাথা ঠান্ডা রাখুন, জল বেশি করে খান। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলায় এসে আমাদের ধমকে চমকে বলেছে 23 তারিখ সব বাড়িতে ঢুকে যাবে, 29 তারিখ সব বাড়িতে ঢুকে যাবে, নইলে উল্টো করে সোজা করে দেবো, উল্টা করকে লটকাকে সিধা কর দেগা। আপনি ভাবুন, আমাদের মাটি, আমাদের জন্ম বেড়ে ওঠাই মাটিতে, সেখানে গুজরাট মধ্যপ্রদেশের গুন্ডারা এসে আমাদের ধমকাচ্ছে। আমি শুধু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলেছি মাথা ঠান্ডা রাখুন, গরম পড়ছে, জল বেশি করে খান, আর যদি সৎসাহস থাকে 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন, 12টার পর দেখা হবে। প্রথম পেজে অনেক চেষ্টা করেছিল অত্যাচার করার, সব ভেস্তে দিয়েছি, উল্টো করে দিয়েছি। ভোট কি করে করাতে হয় তৃণমূল কংগ্রেস জানে। প্রধানমন্ত্রী এখানে 2019 সালের আগে লাইট হাউস ময়দানে সভা করে বলেছিল অভিষেকের পার্টি অফিসে তালা লাগিয়ে দেবো, জেলে ঢুকিয়ে দেবো। অভিষেকের লড়াই 6 বছর বাংলার মানুষ দেখেছে। আর আমার পার্টি অফিস আমতলায় তৃণমূলের পতাকা পথ পথ করে উঠছে, বিজেপির ঝান্ডা ধরার লোক নেই। ডায়মন্ড হারবার कि इलेक्शन के पहले आके ये भाजपा सरकार क्या बोलती है? एक ही बात बोलती है ना, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूं, यही बोलता है ना। और इलेक्शन के बाद आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, सब सारे हो गए, खत्म, ओके, टाटा बाय बाय, खलास। तो ये सब जुमलेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी। ये जुमलेबाजी भारतीय जुमला पार्टी है ना। लॉलीपॉप थमा देते इलेक्शन के पहले, और जब इलेक्शन खत्म हो जाए तो नीम की जो काठी होती है वो दे देते हैं हाथ में, कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। आज SIR के चलते इतने सारे लोगों का नाम काट दिया। बंगाल के लोग हैं, क्या बोलते थे कि बांग्लादेशी 1 करोड़ यहाँ पे, रोहिंग्या है यहाँ पे 1 करोड़। आज देखिए SIR का लिस्ट निकल रहा है, अभी तक माननीय स्वराष्ट्र मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन कमीशन बोल नहीं पाया है, एक बांग्लादेशी 1 रोहिंग्या निकाल नहीं पाया है, नहीं पाया है। तो ये जो बड़े बड़े दावे आप करते हैं, लोगों को समझ में आ गया है कि ये सब भाषणबाजी है। और मैं हमेशा, मैं पूरे दिल से आप सबको एक ही बात बोलना चाहती हूं कि बीजेपी समस्या है और दीदी समाधान है, कि बीजेपी समस्या है, दीदी समाधान है। बीजेपी कटी पतंग है, ममता दी पूरा आसमान है। और इस आसमान के नीचे हमको रहना है, खुशहाली से रहना है, प्यार से रहना है। ভালোবেসে থাকতে হবে তো, একে অপরের সাথে মিলেমিশে থাকতে হবে তো। आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहां जाएंगे, किससे मिलेंगे, कौन आपका दोस्त बनेगा, आप किस भाषा में बात करेंगे, आप ईश्वर को बुलाएंगे कि अल्लाह को बुलाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता तय नहीं कर सकते। ये आपका अधिकार है। आप विकास के बारे में बात कीजिए, आप बोलिए कि कितने स्कूल हुए, कितने कॉलेज हुए, बंगाल के लोगों के लिए आपने क्या किया। 100 दिन का काम का जो पैसा, मनरेगा का पैसा रोक के रखा है, आवास योजना का पैसा रोक के रखा है, बच्चों को मिड डे मील में खिचड़ी के साथ एक अंडा मिलता था, वो पैसा देना बंद कर दिया है, कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, कि बंगाल के लोग हमें वोट नहीं देते तो बंगाल को हम नोट नहीं देंगे। जबरदस्ती है भाई।
हमको जीतना है। भारत के होम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि 21 राज्य हमारा है, फिर भी हमको चैन नहीं गंवारा है। उस दिन का सपना देखते हैं जब जाकर ये कह सके कि पश्चिम बंगाल भी अब हमारा है। लेकिन मैं इस स्टेज और आप सबके माध्यम से उनको एक ही बात कहना चाहती हूं कि ये आपका सपना सपना ही रहेगा। हमारी लीडर का नाम ममता बनर्जी है, याद रखिए। हमारी लीडर का नाम ममता बनर्जी है। बंगाल उनके दिल की धड़कन है, उनके सर का ताज है, इसको आप गिरा नहीं पाएंगे। और बंगाल के लोगों के दिल से आप ममता बनर्जी को हटा नहीं पाएंगे, कितनी भी आप कोशिश कर लीजिए, क्योंकि सब देख रहे हैं कि कैसे एक औरत सिर्फ एक हवाई चप्पल और सफेद साड़ी पहन के पूरे बंगाल के जनता के लिए लड़ रही है। और ना ही वो सिर्फ ग्राउंड में लड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट जाके भी लड़ रही है। आप सब ने देखा है, आप सब ने देखा है। कितने चीफ मिनिस्टर को देखा है आपने कि ऐसे जाके सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हो जाती है और सवाल करती है अपने लोगों के पक्ष में। उनका नाम SIR में आया, नहीं आया। उनके परिवार का किसी का नाम हियरिंग में आया, नहीं आया। किस लिए लड़ रही है? बंगाल के जनता के लिए लड़ रही है ना। तो आप नहीं लड़ेंगे उनके साथ। आज तृणमूल कांग्रेस रहेगा तो शास्त्रोशाती रहेगा। आज तृणमूल कांग्रेस रहेगा तो लक्ष्मीर भंडार रहेगा। आज तृणमूल कांग्रेस रहेगा तो कन्याश्री होगा, रूपोश्री होगा, सबुज साथी का साइकिल मिलेगा, टैब मिलेगा, मोबाइल फोन मिलेगा, स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड मिलेगा, वार्धक्य भत्ता मिलेगा, विधवा भत्ता मिलेगा। आज काफी सारे लोग हैं जो बोल रहे कि हम अगर सरकार में आए तो हम 3,000 रुपया अन्नपूर्णा भंडार देंगे। इतने सालों से कहां थे जनाब? आपके 21 राज्य हैं, दिखा दीजिए ना कि 21 राज्य में कितने राज्यों के महिलाओं को आप 3,000 रुपया दे रहे हैं। जुमलेबाजी मत कीजिए, पब्लिक है, मंदिर का घंटा नहीं कि आप जब भी आए और बजा के चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता। और मैं आप सबसे कहना चाहती हूं कि ये बंगाल की धरती मां दुर्गा की धरती है, मां काली की धरती है। हम कहते हैं कि सृष्टि स्थिति विनाशानंग शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणोमयी नारायणी नमस्तुते। और श्री राम जो है वो खुद देवी दुर्गा की आराधना करते थे। हमें श्री राम से कोई बैर नहीं, वो हमारे दिल में है। लेकिन हमने कभी श्री राम को अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए इस्तेमाल नहीं किया। हमने कभी जय श्री राम किसी को डराने के लिए, किसी को धमकाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। हम जब उनका नाम लेते हैं हमारा सर उनके प्रति श्रद्धा से झुकता है। और ये बंगाल में मैंडेटरी है कि आप जब राम जी का नाम ले उसके पहले सीता माता का नाम आना चाहिए। और इसलिए हम बोलते हैं सियापति रामचंद्र की जय। तो बस इतना ही कहना था। अब आप बोलिए, खेला होबे? एक तो हाथ तुले बोलें खेला होबे कि बांग्ला अमर बांग्ला रोबे, यही माटीते खेला होबे। और मैं आप सबको आश्वासन देती हूं, प्रदीप जी को जिता दीजिए, बस ममता जी को जिता दीजिए। अगर ये कर पाए, जीत उनकी नहीं, जीत तृणमूल कांग्रेस की नहीं, जीत आप सबकी होगी। आप सब जीतेंगे, हर बंगाल का इंसान जीतेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और इस बार अगर बीजेपी को हरा दिया तो आगे जाके 25 साल उनकी क्षमता नहीं होगी कि वो आंख उठाकर बंगाल की तरफ देख सके। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। जी आप में बहुत दम है, लेकिन ममता बनर्जी किसी से क्या कम है? खेला होगा, खेला हबे हबे, ताई तो अब की बार ब्रह्मपुत्र पार करते হবে তো। কাজে মমতাদির পাশে এই যে মোটা ভাই, অন্য সময় দেখা নাই, গঙ্গার ভাঙন হলে তোমার দেখা নাই, বন্যায় দেখা নাই, ঝড়ে দেখা নাই, সাইক্লোনে দেখা নাই, কোন সময় দেখা নাই। আর ভোটের সময় তখন বলে বাংলায় জিতেঙ্গে, হাম বাংলা দখল করেঙ্গে। আমি বলি ও মোটা ভাই, তুমি ভালো থাকো ভাই, যত চেষ্টা করো ভাই,
সন্ত্রাস তুমি যত করে যাও, মনে রেখো সন্ত্রাস চক্রান্ত করলেও মোটা ভাই বাংলায় তোমার ঠাঁই নাই, বাংলায় বিজেপির ঠাঁই নাই। কি করেছো তুমি? ওই হাওড়া স্টেশনটা ইন্টারন্যাশনাল স্টেশন আমি করে দিয়ে গিয়েছিলাম, ওটা তুমি করনি। বেলুড় স্টেশন আমি করে দিয়ে গেছিলাম, দক্ষিণেশ্বর আমি করে দিয়েছিলাম, সাঁতরাগাছি আমার সময় হয়েছিল। এসব ধাপ্পা দেবে না, ধাপ্পার ফুলঝুরি কদিন চলবে? বাংলাকে বদনাম করার আগে যাও, মণিপুর জ্বলছে, মণিপুরকে সামলাও। যাও, দিল্লির নয়দা জ্বলছে, বন্দুক দিয়ে নয়দাকে শাসন করবে? মেয়েরা পর্যন্ত বেরোচ্ছে, তাদের গলা টিপে মারছে। আর তোমার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিজেপি নেতা হতে পারে, মনে রাখবেন। আমি যখন একটা চেয়ারে থাকি, যদিও আমি তৃণমূলের নেত্রী হিসেবে এসেছি, কিন্তু তোমার হোম মিনিস্টার মনে রেখে দিও, তোমার ইলেকশন নেই, তুমি পার্টির হয়ে কাজ করছো, তোমার চেয়ারের তো একটা রেসপেক্ট আছে। আপনার বাবু মহাশয়, বাংলায় আমরা বলি বাবু মহাশয়, মাননীয় মহোদয়, আপনার তো একটা রেসপেক্ট আছে চেয়ারের। আপনি মিটিংয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলছেন ইলেকশন হয়ে গেলে সবাইকে পা নিচে করে আর মাথা ওপরে করে ঝোলাবেন আর পেটাবেন, এটা আপনার মুখে সাজে? এত কথা বাজে, এত খারাপ ভাষায় কথা বলতে পারেন, এত নির্লজ্জ কথা বলতে পারেন? একটা মানুষকে বলছেন আগে থেকেই জিতবেন না তো বিজেপি বাংলা কোনোদিনও জিন্দেগি মে দখল করনে নেই সকেগা। আপনারা বিহারে দেখেন, আর ভোটের আগে বিজেপি যদি বলে हम अन्नपूर्णा भंडार में पैसा देगा, तो बोले इतना दिन क्यों नहीं दिया बाबा? अभी चुनाव का टाइम में झूठ बोलते हैं हमारा वोट लेने के लिए। झूठा पार्टी, झुमला पार्टी, ভ্যানিশিং পার্টি, মানুষের ভোট কাটার পার্টি, বুলডোজারের পার্টি, স্বৈরাচারী পার্টি, অত্যাচারী পার্টি। তাদের মুখে বড় বড় কথা। এক একটা বিজেপি রাজ্যে গিয়ে দেখুন, মেয়েরা রাস্তায় বেরোতে পারে না, আর আমাদের নামে বদনাম করে। শুনুন, চোর তো ছিচকে কথা, তোরা তো হচ্ছিস মানে দেশ বেচে দেওয়ার ডাকাত। দেশটাকেই বেচে দিয়েছিস, সব গভর্নমেন্টের এজেন্সি বেচে দিয়েছিস, গণতন্ত্র ধ্বংস করেছিস, সংবিধান ধ্বংস করেছিস, মানবিকতাকে ধ্বংস করেছিস, ধর্মের বিনাশ করেছিস। আপনারা কৌরব চান না পাণ্ডব চান? তৃণমূল কংগ্রেস পাণ্ডবের পক্ষে, আর বিজেপি কৌরবের দল, দুর্যোধন দুঃশাসনের দল, অত্যাচারীর দল। যতই করো হামলা, আবার জিতবে বাংলা। 4 তারিখে কাউন্টিং হবে, 1 2 3 4 বিজেপির হবে হার, 1 2 3 4 তৃণমূল জিতবে আবার, জোয়া ফুল জিতবে আবার। আমার প্রার্থী রামমোহন রায়, আপনারা জানেন আমার ইলেকশনে অনেকগুলো করে মিটিং থাকে, ওকে নাকি বলে গেছে গাছে বেঁধে পেটাবে। আমি শুনলাম, আমি বলি গাছটাও আমাদের, সবুজটাও আমাদের, জঙ্গলটাও আমাদের, অরণ্যটাও আমাদের। গাছটাকে ভালোবাসতে শেখো, গাছ বেঁধে পেটানোর জন্য নয়, গাছ মানুষকে ছায়া দেয়। তোমাদের শুভবুদ্ধির উদয় হোক, এসব করতে যেও না। নির্বাচনের পরে পোস্টার লাগিয়ে বলতে হবে আমি বিজেপি করি না, আমি বিজেপি করি না, আমি বিজেপি করি না। বিজেপির কথা না শুনলে তৃণমূল সবাইকে অ্যারেস্ট করো, ইনস্ট্রাকশন গেছে। আমরাও দেখতে চাই কাকে কাকে অ্যারেস্ট করছো, করো। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, বাংলা আবার তৃণমূল দখল করবে, জোড়া ফুল দখল করবে, এটা জেনে রাখুন। আপনারা আমাকে ধমকালে আমি চমকাই, আর আপনারা আমাকে চমকালে আমি গর্জাই। চড়াই উতরাই পেরিয়ে আমি এগিয়ে যাই মানুষকে সাথে নিয়ে। बोल दिया इलेक्शन का 24 घंटा पहले से कोई बाइक नहीं चढ़ेंगे। अरे बाइक में नहीं चढ़ेंगे तो घर जाएगा कैसे? बहुत सारे नौकरी करते हैं, दूर दूर गांव में रहते हैं। ये क्या फरमान है? ये फरमान नहीं है, बदमाशी है, बदमाशी, शैतानी है, शैतानी है। ये लोग शैतान है, ये लोग जो चोर है, जुआ चोर जिसको बोलता है।